Bonjour mes amis, ça va bien? Moi ça va très bien. Vous êtes prêts aujourd'hui pour notre épisode? أنا كمان جاهزة. اليوم مثل ما شايفين رح ابتدي حلقتنا بأغنية avec une chanson. Je sais très bien que vous aimez les chansons. أنا بعرف كتير منيح إنه أنتم بتحبوا الأغنيات. والأغنية يلي عم بعلمكم إياها عم بتكون دايماً بتتضمن Cette chanson contient des mots que vous avez déjà appris يعني كلمات تعلمتوها مسبقاً. اللي عم يتابعني بكل الحلقات كتير رح يستفيد لأنه الكلمات يلي موجودة قدامنا انتو ديجا تعلمتوها من قبل تعلمتوها معي. عنوان أغنيتنا اليوم Que sens-tu؟ شو حاسس؟ رح نحكي عن المشاعر. بالحلقة الماضية تناولنا الحزن والفرح. قلنا إنه فينا نكون كتير حزينين triste ou bien malheureux ou bien fâché وفينا نكون بالعكس content, joyeux, heureux وكتير فرحانين. اليوم عنوان أغنيتنا شو حاسس؟ شو حاسين أنتو؟ تعالوا نشوف سوا بالأغنية شو بيقولوا. Que sens-tu؟ Quand je suis heureux. Quand يعني عندما. دايماً عم بتشوفوها بالأغاني. Quand يعني عندما. Quand je suis heureux, je vais entourer le premier adjectif. بالحلقة الماضية قلت لكم إنه adjectif يعني صفة. Quand je suis heureux, je souris. Souris هيدا فعل. C'est un verbe. Je souris يعني أبتسم. Donc, souris est un verbe. Je vais l'encadrer. Le verbe أو الفعل دايماً منحط مربع عليه. Je souris. Quand je suis heureux, je souris. Si je suis triste, إذا. Si يعني إذا, if. Si je suis triste, je vais entourer triste. Triste يعني زعلان, sad. Si je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux يعني دموع موجودين بعيني يعني عم ببكي. J'ai les larmes aux yeux يعني عم بتحضر لأبكي. Parfois يعني مرات, sometimes. Parfois, je me mets en colère. Je me mets en colère. La colère هو كمان شعور فينا نحس فيه. Je me mets en colère يعني أنا بكون غضبان. Puis, vite يعني كتير بسرعة. Je me calme. Me calme هيدا verbe كمان هيدا فعل. Je me calme يعني بروق يعني بجرب روق تبطل معصب. Quand je retrouve mes amis. بروق أي متى. Quand يعني عندما بلتقي. retrouve كمان verbe. Quand je retrouve لما بلتقي بأصدقائي. mes amis يعني أصدقائي. وإنتو بدي أدعيكم بس تكونوا معصبين جربوا تحكوا حالكم لحالكم وتروقوا لأنه التعصيب بيعمل كتير مشاكل. مش حلو أبداً نكون عصبيين. والشخص العصبي منقله il est nerveux. وإذا au féminin منقلها elle est nerveuse. Donc, quand je me mets en colère, quand je suis nerveux, je me calme quand je retrouve mes amis. لما بلتقى بأصدقائي. La nuit يعني في الليل. La nuit, quand, هلا قلنا quand يعني عندما. Quand ma petite sœur, كلمة sœur شفناها بالحلقات الماضية لما حكينا عن العائلة la famille. Ma sœur يعني شقيقتي الصغيرة. Ma petite sœur a peur. هيدا كمان شعور. Je vais l'entourer. تعرفوا الأولاد الصغار بيخافوا من حيالله شي. Quand ma petite sœur a peur وأكتر شي بالليل بيخافوا من العتمة بيبقوا خايفين بالتخت. أنا شو بدي أعمل؟ Je la cache. Cache, je vais l'encadrer لأنه c'est un verbe. Un verbe يعني فعل. Je la cache يعني بخبيها. Tout près de mon cœur. Cœur يعني القلب. بخبيها حد قلبي. وآخر جملة بتقول je lui dis. Dis كمان فعل. C'est un verbe. Je lui dis. بقلها لإلها. Je lui dis sois courageuse. برافو. كتار منكم ذكروا هيدي الكلمة. كانوا راسمين حتى قبل عضلات. courageuse يعني كوني شجاعة. courageuse. مين منكم بده يقول لي ليه قلنا courageuse وما قلنا courageux؟ Très bien لأنه هيدا الولد عم بيحكي مع أخته. C'est une fille donc c'est féminin. عم بيقول لها sois courageuse يعني كوني شجاعة. شو بيصير؟ Elle finit elle لأنها أخته. Elle finit par dormir. dormir يعني بتنام. وكيف بتنام؟
très heureuse. كمان heureuse, je vais l'entourer. شو يعني heureuse؟ يعني contente. كيف كانت بالأول؟ خايفة, elle avait peur. بتكون heureuse, بتكون malheureuse, بتكون triste, بتكون خايفة. لما اجا هو وطمنا قال لها كوني courageuse واخذها بين ايديه وغمارة حد قلبه. اخر شيء elle dort très heureuse. شفتوا هالاغنية شو فيها كلمات بنعرفها؟ رح ارجع عيدها مرة واحدة. Que sens-tu? Quand je suis heureux, je souris. Si je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. Parfois, je me mets en colère. Puis vite, je me calme quand je retrouve mes amis. La nuit, في الليل, quand ma petite sœur a peur parce qu'on خايفة, je la cache tout près de mon cœur. يعني دغري حد قلبي بخبيها. Je lui dis, يعني بقلها, je lui dis, sois courageuse, كوني شجاعة. Elle finit par dormir très heureuse. وآخر شي بتنام وهي كتير سعيدة. وكتار منكم عم بيتسألوا ليه حاطين هيدي الصورة هون؟ انتو شو شايفين قدامكم؟ un pompier. رح اكتب pompier حده. un pompier. les pompiers هن رجال الإطفاء. un pompier يعني رجل إطفاء. بشو بيتميز البومبيي؟ بالشجاعة. très bien, le courage. و le courage aussi c'est un sentiment. يعني كمان هو شعور. نحن بالحلقة الماضية شفنا الفرح والحزن. la joie et la tristesse. بهيدي الحلقة رح نشوف كمان اثنين. le courage. شو ضد le courage؟ et la peur. يعني الأشخاص بيكونوا كتير عندهم شجاعة، شجاع courageuse أو بيكونوا بيخافوا. متفقين؟ هلأ رح أترككم مع بريك لأنه أكيد أنتم ناطرين تسمعوا هيدي الأغنية ورح نرجع نلتقى. حضروا القلم والورقة. Je suis heureux, je souris. Si je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. Parfois, je me mets en colère. Puis vite, je me calme quand je retrouve mes amis. La nuit, quand ma petite sœur a peur, je la cache tout près de mon cœur. Je lui dis, sois courageuse. Elle finit par dormir très heureuse. Quand je suis heureux, je souris. Si je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. رجعنا أصدقائي وهلأ صار وقت نتعلم le courage et la peur. هيدول هن موضوع يلي بدنا نتناوله اليوم. قبل رح ارجع اكتب au tableau le thème يعني الموضوع العام يلي هن les sentiments المشاعر. les sentiments. عم برجع أذكركم إنه les sentiments c'est au pluriel. قلنا les sentiments. لهيدا السبب أنا حطيت S à la fin. C'est pour cela que j'ai mis un S. اليوم رح نتناول كمان deux sentiments. قلنا on va prendre le courage. le courage الشجاعة. بذكركم إنه le courage c'est un nom. c'est un nom. ضد c'est le contraire de la peur. la peur c'est le contraire. c'est le contraire يعني هو ضد. Ou la peur aussi est un nom. شوفوا en français, en grammaire, بقواعد اللغة الفرنسية, il faut donner si c'est un nom, وبعدين منقول إذا masculin أو féminin, بيسموه le genre, وبعدين منقول إذا singulier أو pluriel, بيسموه le nombre. اتفقنا؟ أول شيء c'est un nom. Ce n'est pas un verbe, منه فعل, ومنه adjectif, منه صفة. قلنا le courage, donc c'est un nom.
تاني شي بدنا نشوف est-ce qu'il est masculin ou bien il est féminin. Masculin, très bien, c'est un nom masculin parce que j'ai écrit le. Maintenant, est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Singulier parce que j'ai dit le courage. C'est un nom masculin singulier. رح جرب بكل حلقة أذكركم فيهم. Nom masculin singulier. بالمقابل, j'ai aussi un nom. Mais le nom, est-ce qu'il est masculin ou il est féminin? Il est féminin. Surtout كتار منكم صار لما يشوف لا أو une بيقول féminin. C'est un nom féminin. Pluriel ou singulier aussi? Singulier. طيب مين بيقدر يقول لي شو الدليل انه يكون pluriel? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour dire que c'est un nom pluriel? Il faut avoir les, très bien, les sentiments. Les sentiments, par exemple, c'est un nom masculin parce qu'on dit un sentiment. C'est un nom masculin parce que je dis un sentiment, mais pluriel. Parce qu'il prend S à la fin et parce qu'on a mis devant lui les. Donc les sentiments est un nom masculin pluriel. Très bien. هلا رح نجرب أنا وياكم نكتشف أو نلاقي بعض الميتيي يعني بعض المهن يلي بتتطلب منا أنه نكون كوراجو. كوراجو يعني نحن كتير عنا شجاعة. في واحد سميناه بس كنت واقفة حد الأغنية هونيك عم فسركم إياها. Le pompier, très bien. J'écris le pompier يعني رجل الإطفاء est يعني هو courageux. Il est courageux, il a du courage, il est fort. فيني أقول كمان le pompier est fort. Courageux, c'est un nom ou un adjectif? Adjectif, لأنه le pompier est un nom. Est, c'est le verbe, هذا هو الفعل. Et courageux est un adjectif. Qui va me dire maintenant? C'est un adjectif masculin ou féminin? Masculin, bravo, parce qu'il se termine par EUX. Singulier ou pluriel? Singulier, parce qu'on a dit le pompier. Le pompier est courageux. Très bien, ça c'est une phrase. يعني هيدي جملة. مين بده يعطيني مهنة تانية؟ حواليكم. مين بيدافع عن بلدكم؟ Le soldat. بدي اكتب les soldats. Les soldats. Soldat يعني الجنود. Un soldat يعني جندي. Les soldats الجنود. Les soldats هالمرة ما بدي أقول لأنه للسنجولير صار pluriel. بدي أقول les soldats sont. Les soldats sont. فيني أقول عنهم courageux. رح أكتب courageux. Les soldats sont courageux. كتبتها تقلكن إنه quand l'adjectif courageux est singulier, il s'écrit aussi avec EUX au pluriel. نفس الشيء ما بيتغير. Donc les soldats sont courageux. فيني أقول كمان les soldats sont forts. Fort يعني كتير قوايا. لأنه قلت ils sont forts et c'est pluriel, j'ai mis un S. Je vais répéter donc. Le pompier est courageux. Les soldats sont courageux ou bien sont forts. هلا بدي انتقل على البeur. La peur هو شعور الخوف بالعربي. الخوف, la peur. En français لما بدي أقول أنا خائف منقول j'ai peur. إذا بدي أقول هي خائفة بقول elle a peur. هي خائفة elle a peur. وإذا حدا خويف بخاف كتير منقول له il est peureux. Il est peureux. Peureux يعني هو خويف بخاف كتير. وإذا je veux le mettre au féminin, si je veux le mettre au féminin, je dis elle est peureuse. Très bien. كتار منكم صاروا لحالهم يعرفوا إنه pour transformer au féminin, j'écris E-U-S-E. بس بدي أذكركم إنه peureux et peureuse منقولوا للأشخاص اللي كتير بخافوا من كل شيء. مش إذا شافوا شيء فعلاً بخوف وقالوا عنه. بس أنا خاف من شيء بقول j'ai peur.
انتم من شو بتخافوا؟ J'ai peur des chiens. يمكن بتخافوا من الحيوانات أو من الكلاب. J'ai peur des serpents. serpent مين بيتذكر شو يعني؟ شفناها بالموسم الثالث. برافو الأفعى. Elle a peur. بتعرفوا أختكم الصغيرة elle a peur du noir. Du noir يعني من الليل من العتمة. On dit elle a peur du noir. Très bien. Donc بنقول j'ai peur, tu as peur, il a peur, elle a peur. عيدوهم كتير منيح لما بتخلص حلقتنا. أنا بدي أدعيكم بنهاية الحلقة بدي أقول لكل واحد منكم sois courageux, sois courageuse. ما تخافوا أبداً. Il ne faut pas être peureux. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être comme les pompiers et comme les soldats. Courageux et fort. يعني نحن كتير عنا شجاعة وعنا قوة. وأنا أكيدة إنه رح تسمعوا بنصيحتي، بس نصيحتي الأهم هي إنه بس تخلص حلقتنا ترجعوا تعيدوا كل شيء تعلمناه لتستفيدوا كتير. ناطرة منكم تتواصلوا أكيد معي على الفيسبوك وانطروني بالحلقة اللي جاية بأشياء كتير حلوة. au revoir. Un pompier. Un soldat. Elle a peur. Il se cache. Je suis heureux, je souris. Si je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. Parfois, je me mets en colère. Puis vite, je me calme quand je retrouve mes amis. La nuit, quand ma petite sœur a peur, je la cache tout près de mon cœur. Je lui dis sois courageuse. Elle finit par dormir très heureuse. Quand je suis heureux, je souris. Si je suis triste, j'ai les larmes